চাপে কথার মতমার বেশি করে শেষের দেখা नैथि एप्रिल सालमारि कक्ति साल सानजानि दामस्नि तामानि जराव दर्शा खंडल गड़िया तेर चेंगिरि जाखा महागुरु सेबाश्रम सोसाइटी गड़िया माता कमिटिनि लुवाजि मुंबाय ओ तेनो चेंगिरि नाय अंखा महागुरु सेबा आश्रम सोसाइटीनि महागुरु श्री श्री श्यामचरण मलसम नारवाय अक्रांगै मानजानाय अंखा एमएलए बिंदु देबनाथ नारवाय मतम अंगै मानजानाय रक अंखा एमडीसी पद्मालोचन त्रिपुरा हदानि सामंख्लायनाय बिपुल मजुमदार नुवातिया हदा चौधरी उदय सिंह नुवातिया मुरा सिंह हदा राय शंखपद मुरा सिंह राया आश्रमनि बाबाजी कर्ण विजय जमातिया तैसा खंडल मयाल हासुक सोनापद जमातिया हदानि सामंतानाय मंदहरी मुरा सिंह ककनारकनाय अंखा तैसा खंडल गड़िया आश्रमनि माताजी फुलकुमारी नुवातिया जयावै नायतंगि नपर न्यूजनि मांगप्लिव नखर पहिला महागुरु जत्त मंच बरम गोनां नगराय कतर आसक जाग्न अनि पहिला आशीर्वाद अरनिब जत्त हासाल साम्पा फाइजात बुरिमा सरा जुबक जुबती जत्तन नरने आयुब खालु तक्लन नरने दिव्य ज्ञान दिव्य बुद्धि दिव्य शक्ति मालके अनि पहिला अनि आशीर्वाद बाबा गड़िया तिनी साल दकुंहा कना साल सिनि कानाय कना के ब हाय हाय तैसा ब इफिलै थांफिनाय निराव बाय हसनि सालस्नि तंमानि ब इफिलफिनाय गड़ियानि महत्व जों बसर बसर पूजा खायलाय फायफानो बनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड केबु परिष्कार के सिसौ yang tongkhana आशा खायो किंतु पूजा तो बसर बसर जतन बाबा गड़ियानो मानुसु केबु खायो के बलिरबु बहायके बसर बसर फायलाय दं बाबा गड़िया बसबाबु तिनी एई जे त्रिपुरा राज्यब जे केबु वाथिफां राजा बाय बियाकरि बिया गोनां हि जमातिया समाज खायो केबु देबर्म समाज वासक खायो केबा जाथा खायो केबु कल खायो केबा ताबर माता गड़िया व बासकी नाथ नि लगे त्रिशूल बाबू बाबान माने आलादा आलादा के रूप भाई के कैसे कैसे समय में आलादा आलादा के बाबा रूप बासा बनी महत्व नग्न किसी सानी समय बिसिङो आं कहाँ खिननो तिनी साना मेन किसुता इतिहास मासासिनाय बाबा गड़ियानो जेहेतु सावानी हिसी सादी हिंजाबी ताब किसुता सावानी जायमानी बा पहिला पृथ्वी साका भारत भूमि वो चंद्रमा देव थी दंगु राजा चंद्रवंशनी राजा चंद्रमा देव बनी बुसा बोट निबुसा पुरुबबा निबुसा आयु निबुसा नहुस निबुसा जजाति निबुहि शर्मिष्ठा बाय देवजानी निबु फाबुन के दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुनि शर्मिष्ठा निबु फाबुन के विश्वप्रभाव दत्तराज नि गुरु उनके दत्त गुरु शुक्राचार्य मुनि उनके जजाति राजानी जे बुसा शर्मिष्ठा बाय जे देवजानी अगो जे खरक बाजाइखा दुर्य अनुपुरु जदुतुर्वर्षन भारत साम्राज्य बन राज्य क्षमता 5टा राज्य बन क्षमता बाग रखा कुचबिहार से उत्तर पूर्व भारत खेने दुर्जनी अधिकार माखा आफ्नो पूरा बंगोपसागर सह yang bahani Tibok state shock पूरा नॉर्थ ईस्ट थाइलिंग shock के आरकान shock के आगे और जगह दुर्जनी अधिकार तंगमनी दुर्जनी को साथ दैत्यनी को साथ त्रिपुर राजानी बुहि महिषी हिरावती त्रिपुर राजा जखन अत्याचार अनाचार ब प्रजारोग्नि ऊपर जे अत्याचार जे परिचालित खाइमानी दाराय मन स्वयं प्रजारक देवादिदेव महादेवनी थानिब मन तपस्या खाई के बनो बट खायन किंतु उ त्रिपुर न बुथार मालिया
দেব দেবতার মাখারখা বর্ষক মাদ সাকাও যখন কাছাই খারফ্র ত্রিপুরনি বুহিন মহিষী হীরাবতী ব যখন তুই খাওগানিহি দেবাদিদেব মহাদেবন পূজা খাইনি থাंफ्र 14 देवतार जे बर्षक माद साकाও जे काछाई तुम साख्लाइखा जे अमनो जों देव देवतार गण बट खाइनि मत सम्भव बिया महारानी नों सिबनो बट खाइबा सिनाय महारानी हীরাবতী तुम्हाई साखा आं बुरी बरक बाहायखे बनो बा बट खाइबा सिनायबा बनो 14 जन जे मताइरक श्री महादेव श्री आकाता श्री विकाता तैबु कलकी श्री चंदी श्री लक्राय दं दुगा दुगा प्लुक टकलो श्री कृष्ण प्रबन मरि बाबा जनपरी राजा 14 जन मताइरक मनो जे साथाय रखा निनि रिसानो खेंगै मिसिनि फैकोङो जखन बक्साखे ब बेहुसुङा फ्र बनो उप बर्षक मानबो फांगो खावि बनो बलि मारो नाही साइर छटिनि रिसा खेंगै मिसिनि फैकोङो जखन बफ्रखेने मिसि बेहुसुं थांफरखे बनो बर्षक मानबो फांगो बनो खावि बलि रखिबो हाइनि बाङै दैमा फांखा गरियाव फांखा मारबारि फांखा जेकुनो समय मिसि बलि रनिखेने बर्षक मानबो फांग माकायो बनि फैकोङो महारानी हীরাবতীनि सतीनि रिसा फैकोङो मा बक्सा बनो बट खाइखि मानि परेबो महारानी हীরাবতী ब प्रजा मथांगानि प्रोटेक्ट देश रो ब बिखा खाइमेन पर अपमान माकाजे देवादिदेव महादेव न ब हे देवादिदेव महादेव आनि तो बुसाइक्रि खा थैले हा आं प्रजा पालन खाइनि नांनाय देश चलेर नांनाय आनो सन्तान मासा मारनाय देवादिदेव महादेव जे महिषी हীরাবতী न साइखना रखा जे आनो जखन 7 दिन 7 रात 7 दिन 7 रात हसनी सासनी मिसि पोतावै बलि रमन हाइकेनि श्रीहरि विष्णु नारायण मोननो 21 दिन 21 तारिख आनो जे केरमानि हाइकेनि बलि माखाइने हि ब साइखना रख आखे तब जमातिया समाज दुईटा गरि आं थाङा बिया करिबा बिया गोनां मखा आरो के बहाय थां एटा अरनिव माता गरियानो केबो देवादिदेव महादेव म स्वयं তিনি आं नुब्लाहा फार्स्ट और তিনি नु फाइमानि बासुकी नाग बुसकाङो बनुक्लाव स्वयं त्रिशूल ब देवादिदेव महादेव तेलुस ओके जे महिषी हীরাবতীनि अग शिवनि आघाते सुब्राय राजा सिंह स्टेट जब थानां सिंह राज्य ताक्सि नागालैंड बर्तमान तां नागालैंड उ समयव थानां सिंह स्टेट जाव थानां सिंहनि जे राजा बके खारां मुवा हंजागो बनि सेनापति के नायदांग्रा तंगो नक्ते तंगो अमो सिकालांका तंगो उ समयव राजा खारां मुवा थानां सिंह स्टेट बर्तमाने नागालैंड बे त्रिपुरा राजा के आफ्रो विजय मानिक राजा आफ्रो हदा ओकरा के फाल्गुन जमातिया बे सनक हरि जमातिया सेनापति के पूर्वराम जमादार बलराम जमादार किंतु उ समय हदा ही जे फाल्गुना जमातिया सनक हरि जमातिया हदा ओकरा साप्रो आफ्रो कोनो जमा अम समाज ब मोरा सिंह ब नवातिया ब त्रिपुरी ब देवबर्मा ब जमाति आफ्रो आलकाया बाथ्रा समाज काइसा तंगमानि एक समय उ जे नागालैंड न तंगमानि सामानि गथगलिया वक किंतु वक पाहान रग्न जे जागा व्यवहार खाइगौ जागाव वखि तखि उ जागाव सह्य खालियानि बाङैब एमांग फाइ त्रिपुरानि राजा विजय मानिकनो एमांग फाइ साफायै आं उ थानां सिंह स्टेट आं तंगमानि मुसुगलि आनो फाइना फाइसिदि যে বিগত 4 বছর অংখাইর সরকারি কোনো অনুদান করি সরকারি অনুদান নিবাগই आं ताई रासुगoi बीएचसी चेयरमैन नि मोबाइल बाय आं भिडियो बाय ताकक साका जे बाबा गरिया तेर नि बागै सरकारी भाबे रेजिस्टार देखाइमान आना भिडियो साका आईसीओ सरकारी ओ नथिभुक्त माखाइ नै अब क्यालेन्डार कानन नांनाय हंका आं भिडियो न साका क्यालेन्डार खाइने बागै ताम खाइने नांनाय हंका प्रपोजल मा पाठन हंका आं साका बसागांनि मंगलबार इ गरिया फेस्टिवल नि बागै इ आश्रम नि बागै भिडियो न प्रपोजल रहदिहिनै आं साइरुका सरकारी बाबे अब बाकी जत्त बिनि थाने आगामी मंगलबार नो चेयरमैन किसा मुइतो खय जां ताक साइरुका भिडियो न गरिया फेस्टिवल नि बागै गरिया फेस्टिवल नि बागै नि सरकारी भाबे क्यालेन्डार तिसारान बागै भिडियो आगामी मंगलबार प्रपोजल रखनाय
বাকি মাননাই মাইয়া চুং চেষ্টা খাইনাই আংজং বসাকাঙ্গ মাননাই হিনি সাইয়া তবে 100% চেষ্টা খাইনাই ই মেলানো যাতে সরকারিভাবে অনুদান দই নাই যাতে তে মেলা কুচুং তে কতর খাইনানি পাকো আর ধর্ম নিকক বা শাস্ত্র নিকক বা তত্ত্ব নিকক আবো সাসিনি ছাই পাইয়া আবো অনেক তর্ক তঙ্গ অনেক বিতর্ক তঙ্গ কারণ চিনি হিন্দু ধর্ম ফানো হিন্দি সনাতন ধর্ম ফানো হিন্দি বৈষ্ণব ধর্ম ফানো হিন্দি ক্ষত্রিয় ধর্ম যে যাইকে বুঝি মানে অনেক তত্ত্বশাস্ত্র অনেক বই তঙ্গ চিনার বর্মা পুরাণ ফোন বিষ্ণু পুরাণ ফোন শিব পুরাণ ফোন শ্রীমদ ভাগবত গীতা ফোন রামায়ণ ফোন মহাভারত ফোন মানে চিনি সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম বই ধর্ম গ্রন্থ আসুকে কবাং শিব পুরাণ বর্মা পুরাণ থেকে শুরু করাই নাই আসুকে কবাং কে বাবন পরিজানি মতো সংবাদ দিয়া একজন বড় একজনকে ভাষা আমরা ট্রান্সফার খাই না কে সংস্কৃত বাই সুযোগ বর্ণ বাংলা বাই ট্রান্সফার খাইও কোন সময় ইংলিশ বাই সুযোগ বর্ণ ট্রান্সফার খাইও কেউ বা হিন্দি বাই সুযোগ বর্ণ ট্রান্সফার খাই মানে বাগৈ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ বিভিন্ন ভাবে সুযোগ আবন বাগৈ চীন হিন্দু ধর্ম ফাংতন সনাতন ধর্ম ফাংতন কাইসা তর্ক বিতর্ক তঙ্গ ভাই যেটা তর্ক বিতর্ক হেমবা চুং বুঝি তঙ্কা গরি আঙ্গাকলাই গণেশ অথবা মহাদেব আঙির মহাগুরু কাইসা সুংকা গরিয়া তাম মহাগুরু আনো ইরু সাকা গরিয়া কে কাইসা মতাই বন গরিয়া ব মহাদেব বিয়া ব গণেশ বিয়া কিন্তু চিনি হিন্দু ধর্মতে কাইসা খন্দ কাইসা সুযোগ তখন আং যতটুকু সিও যে মহাপার্বতী নি বসাং কাকে গণেশ তো হাবাই তাগই বিভিন্ন ভাবে সতী বিনি অমথাইনি মহিলা বই তৈরি খাইনি গণেশ তৈরি খাই মানে সতী যখন তো দংপুর মহাদেব হামদান থাকা মহাদেব ন গণেশ হাবরুলি আঙ্গই মহাদেব গণেশ যুদ্ধ নাংলাইনাই মহাদেব ত্রিশূল খিতারই নাই গণেশ নি বক্র চখা সমান পরে সতী সারা পৃথিবীর 3 ভুবন স্বর্গ মৈত পাতাল পৃথিবীর 3 ভুবন পুরা অস্তব্ধ খাই যায় সতী নি আসুক পুরো সংখ্যা তারপরে সারা বর্মা বিষ্ণু মহেশ ভাই নাই বুঝি গেছে বন হাই দক্ষিণ দিয়ে না পূব দিকে থাঙই নাই যেন বক্র মানজাগ বন টানুই থেপা পাইদি বন থেপাই ফাইকাঙ্কে বর অং নাই পদে মথামান পরে আং সংক্ষেপ কিসে সারা নাই মানে তারপরে যে বন কক্রুজা তং সতী যে নুংতা বৈশানি গিন হামছি দি বছর পুইলাব যে মতাইনে जों প্রথম পূজার নাই ও গণেশ তো পূজা রিয়া থাক ও বছর কোনো পূজা পাংথুম হাইনে অসময় কাছে সালেমানি নুংমানি সিমানি বুঝে সামানি কিসা খানাও কুবুজে তাতাল দাং চাইলিয়া কিন্তু আবু কাছে তো গ জায়গা जों বুঝি মানে গণেশ অথবা মহাদেব নংখানা বছর পূজা जों সামগুরু মানে একচুয়ালি जों বৈশাখ মাসে প্রথম যখন বছর পূজা সামগুরু जों মহাদেব এক্সাম গরিয়ানো जों সামগুরু প্রথম লাস্ট বছর নি লাস্ট হাইনা বলে একদিন না দুই দিন সঙ্গে রো অথবা 6-7 দিন পরে বনন রু যাগ প্রায় তবে কাইসা পাত তঙ্গ তবে अब চিনি উত্তম হিন্দি রে কাইসা মানে हमारा बॉस का চিনি অবইয়া আব চিনি আওতাইনি বাইরে আসু সমস্ত কো আব গুরু যারা তঙ্গে মহাগুরু তঙ্গে আব ব্রহ্ম চিনি আসলে जों খালামানেছি বুঝি গেছে অনেক তত্ত্ব শাস্ত্র তঙ্গ কে তাক সীমান মতকে গরিয়া কাইসা বমতাইনি বউ কাইসা গরিয়ান খ্রিস্টান নবী হিনো সুব্রাই গাঙ্গে বরং সুব্রাই মাতাই জিষ্ণু নি বরং হিনো जों সুব্রাই কে जों মহাদেব নছি जों বুঝি সুব্রাই সাববা সুব্রাই কে মহাদেব ছি সুব্রাই কে মহাদেব খ্রিস্টান না প্রায় সামান কানাও চিনি সুব্রাই যিশু সুব্রাই সামান কানাও কে বরং আবতে ঠিক না চিনা আবতে তুমি খাইনিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক তং যাক আপনি বাগাইনো আশ্রম মতাই নো মেলা সিগন ফানাবো মতাই মেলা কতরং অব মতাইনি जों বিশ্বাসী তং না নাই চিনি বখাও ও খ্রিস্টান কিন্তু পয়তো তং না নাই जों তা এমন বড় কক বড় মাইয়া কওয়ান জিবু পুরা মাইয়া কওয়ান জিবু মাইয়া কাহামকে কক বড় বুসুম কাহামকে মাইয়া চুবো জাগো তং বুঝ গেলে কক বড় বাই কলাইতি হিমান কওয়ান জিবি তাম হিনাই মামান চু কক বড় বাই কলাইতি অংখা মান কওয়ান জিবি কামকে সানাই গুরুই হেজো না আবার কুরুই আমতি রক অনেক তং जों
kok wanjui buji kok boro buji কিন্তু chúng ta kok borok sana tangkle kok wanjamang ni chin wanjui mang ni chin buku ti phaitum kok borok chúng ta pura ke manchi ঠিক তেমনই তত শাস্ত্রন খবর চুং সিয়া কাহামকে যতটুকু সীমান বননো সিলাই যাও সালাই যাও আসুক বাই চুং বিশ্বাস খাইনাইও বিশ্বাস নি উপরইনো চুং থাঙ্গইতন জানাবো মাতাই বনতাই বচু বাজু উঠতেন তাই তিনি সম্মানিত অতিথি ব্লক চেয়ারম্যান তাই মোরা সিংহদানি রায় তাই রায়ানি বাবাজি তাই ওর আচুকনাই যত সম্মানিত অতিথিগণ তাই ওর আচুকনাই মিডিয়া তাই ভক্তগণ তিনি বেশি কক সানা থাঙ্গিয়া তাই মেলে আনি পূর্ব বক্তার গুরুত্বপূর্ণ কক সাফা आं तो आवेदन से खालायनाय ताई किसी सा चिनि आश्रमनि पक्षे सानाय चिनि महागुरु सेवा आश्रमनि उद्देश्य अंखा त्रिपुरानि कमाजाक धर्म ताई संस्कृति न रक्षा खालायना बागै ताई चिनि शिक्षा न बसकांग सदनना बागै चेष्टा खालाय ताई उ त्रिपुराव जे हिंदू सनातन धर्म तंगनाय रकन कमाजाक रकन कमावै अरय परय थांनाय रंनो थुमै थानसाके खलायै एक लगी हिमदानि चिनि आश्रम ताई चिनि मतायनो उद्देश्य ताई लेखानि बागै बा शिक्षानि बागै যারা बुमा बुफा करै निरीह जेमन बिनि बुफा करै बुमा करै मंसा करै हम हाइचराय रकनो फ्री कोर्स के आश्रम फोरोंगो ताई যারা चिनि आश्रम लेखा फोरोङै शिक्षा थाङै धर्मनो रक्षा खालायनाय चङै तंनाय रक बरकनो उ एलाकानि बरकनो आं कहरना मुसुङो जे आश्रम फायथं फ्रिके फोरोंनाय तावक जरा चिनि महागुरु सेवा आश्रम 80 जन चराय दङ बरकनो फ्रिकेनो फोरोंगो हायखेनो उ एलाकानि बरकनो फायदि ताइबो साना मुसुङो ताकतो चतुर्थ बोसोर पञ्चम तंनाय आ समय जेते उ मेला ताबुकनि मेला हाय नंनाय हाय फानो ताई किसा उन्नत के खलायनाय सरकारी सहयोगिता तयै ताबुक चिनि बरम गोनां एमडीसी गसेगा आं जथा सम्भव आं चेष्टा खलायनाय हिनै आबो जों आसावै बोसोर जों आगकलायनाय आसे कक्साना थांनिया चिनि धर्मनो जों रक्षा खलायनाय जों शिक्षानो उन्नत खलायनाय उन्नत दनेर शिक्षाङै बैहायके जों तंनाय जों थानसाके तंनाय चिनि धर्मनो चिनि हिन्दू धर्मनो जों रक्षा खलायनाय आसे नानै कक जतन खालामबाय चिनि रायानि बाबाजी बनबो आनि खुलुमंगा फारो तायरो फाय सफायजा चिनि हदानि हाजुक चौधरी बनबो आनि खानि खुलुमंगा फारो तायरो फाय सफायजा समाज सेवी तायरो सम्मानीय व्यक्तिगण रत्न बरंनबो आनि खानि खुलुमंगा फारो तायरो तंनाय जे मदायना हामजागै मदायनो বিশ্বাস अर्पण खालायै ओ पान्डानो हामजागै जे फायनाय आनि माफानि समान बा आनि अकरारो बरंनो आनि खानि खुलुमंगा फारो ताई आनि साक्षालाय बा आनि साइ कुसुरो बरंनो आनि खानि हामबाया फारो ताई अर तंनाय चिकनसा आनि बसाबतैनि समान बरंनो आशीर्वाद मेला अंखा कायसा मिलन कायसा मेलाव नुगियाबो नुगलायनाय सिनियाबो सिनायनाय बस जेबो खाव कक सबजा आबोनो जों खानालायनाय कायसा मन्दिर अंखा सिनिबो खानो बिरि बास्ति বিশ্বাসनो जाग्रत खायनाय रमायना रकना बाकै चिनि मन्दिरनो बा मतायनो गोथार खायनाय संसावै दोननाय बा जों सेवा खालाय तन्नानि बागै आबसिनि दायित्व जों जेसुक जरातै गोराक खालायै जों मतायनो खुलुमै थांमानाय आबसिनि बागै गाहामंनाय ताई तिनि अर मेला संसामानि दाखलै बिसिबायखे बिसिब्रै अमो आनि अवधानया अब आनि गुरुनि अवधान अब आनि श्रेष्ठया अब आनि गुरुनि श्रेष्ठ ताई अर मतायनि भक्त तंनाय शिक्षर बुरंनि श्रेष्ठ ताई बुरंनि अवधान बायसे
তাই অর পারানি যত বড় তাকু বুকুমা ভা মিলিগুই যে থানচাঙ্গই জরার মানে আবার যত বরংনি অবদান